Iya teman-teman, alhamdulillah akhirnya iso oleh Natan guys. Udah 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Setiap akhir memiliki permulaan. Persepsi kita adalah realita kita. Launch attack! Blood. Menghadapi cahaya yang meredup. Mencari waktu. An enemy has been slain. Perputaran dimulai. Kalian hanya mengulangi. Request backup. Attack the turtle. Need assistance. Launch attack. Wait. Launch attack. Itu yang tepat dan sempurna. Perputaran dimulai. Tadi takdir. You have slain an enemy. Ini adalah perjalananku sendiri. An ally has been slain. Your team destroyed a turret. Enemy double kill. An enemy has been slain. Your team destroyed a turret. Dengan menghargai waktu dimulai, akan membuat hidup menjadi berat. Request backup. Kita ditakdirkan untuk mencapai lebih dari ini. Request backup. Battle spell in cooldown. Our turret has been destroyed. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Untuk matahari di hari esok, untuk bintang-bintang di hari malam. Launch attack! Our turret has been destroyed. Launch attack! Ally has been slain. You have slain an enemy. An enemy has been slain. Shut down. Double kill. Enemy unstoppable. Attack the turtle. Kalian hanya mengulangi perkataan kalian. Launch attack. Perputaran dimulai. Tidak ada akibat tanpa kembang. Launch attack. An ally has slain the turtle. An enemy has been slain. Attack the Lord. Aku tidak mengharapkan keajaiban. Aku membuatnya. Initiate retreat.
Initiate retreat. Mega kill. Launch attack. An ally has been slain. Rampage. Our turret has been destroyed. Shut down. Double kill. Persepsi kita adalah realita kita. Launch attack. Killing spree. Launch attack. Mencari waktu tepat dan sempurna. Perputaran bulan. Setiap akhir Launch memiliki attack. kehilangan. Launch attack. Dengan menghargai waktu, kita membuat hidup menjadi berarti. Persepsi kita Initiate retreat. An ally has been slain. Request backup. Your team Ult is ready. destroyed a turret. Kita ditakdirkan untuk mencapai lebih dari ini. The enemy has slain Lord. Initiate retreat. An enemy has been slain. An ally has been slain. Mega kill. Double kill. Initiate retreat. You have slain an enemy. An ally has been slain. An enemy has been slain. An enemy has been slain. Enemy killing spree. Aku tidak mengharapkan keajaiban. Aku membuatnya. Initiate Untuk retreat. semua kenangan dari erudisio. Enemy killing spree. Menghadapi Launch cahaya. attack. Mencari waktu yang tepat dan sempurna. Untuk semua kenangan dari erudisio.